Cek, 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 cek. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang teori terakhir, gauge theory, di chapter 2.7. Sebentar. Oke, setelah kemarin kita sudah menyelesaikan tentang electric and magnetic probes, sekarang kita akan masuk ke dynamical matter. Jadi sebelum-sebelumnya kita hanya sepertinya kita kalau nggak salah ya, hanya meninjau pure gauge, maksudnya hanya medan yang kita tinjau hanya medan gauge-nya saja tanpa ada medan materi. Nah, sekarang kita eh, memasukkan medan materi ke dalam arena kita. Dynamical matter. Until now, we have mostly focused on pure young males without any additional dynamical matter fields. It's time to remedy this. We'll consider coupling either scalar fields or Dirac spinors to young males. Ya, jadi kita akan meninjau teori Tera yang dikoppel dengan scalar fields atau Dirac spinor. Each matter field must transform in a representation R of the gauge group G. Jadi matter field itu dia bertransformasi seperti representasi R dari gauge group G dari grup Tera kita. In the Lagrangian, the information about our chosen representation is often buried in the covariant derivative, which reads. Nah, jadi representasi yang kita ambil itu kadang sudah termaktub di covariant derivatif kita di sini. Jadi di dalam covariant derivatif itu ada untuk covariant derivatif yang non abelian ya. Jadi covariant derivatif sama dengan partial derivatif biasa dikurangi I A, ini koefisien dari gauge field kita dikali dengan TA. Jadi ini Lie algebra value. Di mana TAR ini adalah generator yang punya representasi R. Nah, nanti sebenarnya covariant derivatifnya ini bentuknya berbeda tergantung dia nanti akan beraksi ke mana. Kalau beraksi ke gauge field, ya berarti nanti biasanya sih ambilnya fundamental. Tapi nanti kalau dia beraksi ke matter field, ya nanti tergantung matter fieldnya itu representasinya. Berarti E, A, R are the generator of the Lie algebra in the representation R. For scalar field, the action is, jadi kalau untuk scalar field, aksinya itu adalah ini ya. Jadi ini cukup kinetik. Jadi gampang saja sebenarnya kalau mau kita couple matter field kita dengan medan Tera, tinggal partial derivatifnya yang biasa itu diganti dengan covariant derivatif. Nah, nanti secara otomatis matter field kita akan terkoppel dengan medan Tera kita. Where V phi can include both mass term and phi for interaction. For spinor, the action is. Nah, jadi kalau spinor ya ini tinggal diganti covariant derivatif saja. Nanti otomatis spinor kita akan terkoppel dengan gauge field kita. If we have both scalar and fermion, then we can also include Yukawa interaction between them. Jadi Yukawa interaction ini interaksi antara scalar dan interaction between scalar and spinor. Tapi enggak dikasih juga nggak apa-apa sebenarnya. Yaitu kan ini model ya, jadi ya tergantung kita memodelkannya gimana. Our ultimate goal is to understand the physics described by non-abelian gauge theory coupled to matter. Ya, karena ya memang
kita nggak hanya mau mempelajari non-apparent gauge teori saja yang pure tanpa terkoppel dengan matter ya, karena ya fisika kan belajar interaksi ya. What is the spectrum of the excitation of these theories? How do these excitation interact with each other? How does the system respond to various probes and sources? In the section we'll start to explore this physics. Jadi yang akan kita pelajari di section ini adalah bagaimana spektrum dari eksitasi teori kita, ya, bagaimana eksitasi itu berinteraksi antara satu sama lain, bagaimana sistem itu merespon gangguan atau dan juga sumber. Nah, sekarang kita akan mengulangi atau meninjau kembali beta function. The first question will ask, how does the presence of the matter degree of freedom affect the running of the gauge coupling constant? Nah, apa akibatnya dari keberadaan matter field itu terkait dengan running coupling constant kita? Apakah nanti akan berubah? This is simplest to answer for massless scalars and fermions. Fermions itu maksudnya ya Dirac spinor ya. Suppose we have ns scalars in representation Rs and nf Dirac spinor in representation Rf. Misalkan kita punya skalar sebanyak ns dengan representasi Rs dan juga Dirac fermion sebanyak nf yang dia berada di representasi Rf. The one loop running of the gauge coupling is ini coba kita lihat 256 kemarin sepertinya pernah ditunjukkan. Ini ya 256 ini yang pure gauge sepertinya. Kalau yang tadi itu dia ada tambahan meter fieldnya. Jadi kalau ada tambahan meter fieldnya, gauge coupling konstan kita akan berubah menjadi seperti persamaan 2.83. Di mana ada suku tambahan ini NS, NF. Ini nggak dikasih tahu penurunannya kayaknya, cuma dikasih tahu hasilnya saja. This generalized the Young-Mills beta function 2.59. Recall that the Dynkin indices IR at the group theoretic factor defined by the trace normalization. IR ini ya, I adjoin. Itu adalah ini trace dari suatu generatornya itu sama dengan Dynkin indices dikali dengan delta AB. And we are working convention which I fundamentalnya itu sama dengan setengah. Ya. For the fundamental or minimal representation of the group. When a field has mass m, it contributes the running of the coupling only at scales mu lebih dari m. Jadi misalkan kalau matter fieldnya itu punya massa m, maka dia berkontribusi ke running coupling konstannya hanya ketika scale-nya itu lebih dari m. Dan dia akan dikoppel jika scale kita itu kurang dari m. There is a smooth crossover from one behavior the other at scales mu hampir setara dengan m. But the details of this will not needed in this lecture. Here we will briefly sketch the derivation of the running coupling constant ya. Nggak diturunkan secara lengkap, cuman sketch aja. Following section 2.4.2, we will then look at some of the consequences of this result. The beta function for scalars. If we integrate out massless complex scalar field, jika kita untuk scalar field yang massless-nya itu kita integrasikan, we will get a contribution to the effective action for the gauge field given by, ini seperti yang sudah pernah kita pelajari ya. Saya lupa di buku ini atau buku yang punyanya David Skinner. Tapi kalau kita mau mendapatkan efektif
action dari suatu Lagrangian yang lebih detail, itu kita tinggal integrating out field yang mau kita jadikan background field. Nah, di sini kompleks scalar field kita di integrating out dan hasilnya adalah seperti ini. Efektifnya ini. Jadi bilang ada tambahan suku ini. Raise log minus d square. But this is something we have computed before, since it's the same as the cost contribution to the effective action. The only difference, dan ini sama seperti cost contribution ya, saya lupa kayaknya di sini juga pernah, di David Skinner juga pernah. Jadi ini sama seperti cost contribution to the effective action. The only difference are that we get a plus sign instead a minus sign. Nah, jadi ini plus. Kalau cost contribution kayaknya minus. Because our scalars are the sensible kind of the open spin statistic and that we pick up the relevant stress coefficient. Nah, jadi karena cost kita itu fermion, makanya dia ada minusnya. Tapi di sini scalar kita benar-benar scalar, jadi boson. Makanya dia di situ plus. As opposed to I adjoin for the cost. Jadi kalau di sini kita ambil koefisiennya itu umum IR, Dynkin indeksnya. Tapi kalau di yang cost itu kita selalu ambil I adjoin. We can then immediately import our result from section 2.4.2 to get the scalar contribution in 2.8.3. Coba kita lihat lagi. 2.4.2. Oh, ya, yang ini ya. Sudah pernah kita hitung ternyata. Oh ya, yang ini. Ya, intinya caranya sama seperti itu. Itu terakhir setelah vakum lama. The beta function for fermions. Jadi tinggal sebenarnya caranya sama, cuman sign-nya tinggal diganti aja. Yang di section 2.4.2 yang awalnya minus tinggal diganti jadi plus. The beta function for fermion. If we integrate out a massless Dirac fermion, we get a contribution to the effective action for the gauge field given by, sehingga kita dapat effective actionnya ini. To compute the determinant, it's useful to expand as determinant I where to go to final line, we use this Clifford algebra. Ya, sepertinya ini tinggal di yang ininya dikali 2, maksudnya dikuadratin, tapi di sini di akar. Kita ingat kalau di slash itu sama dengan di gamma mu d mu ya, sehingga ya determinan I gamma mu d mu itu sama dengan determinan setengah ini dikuadratin minus gamma mu gamma nu d mu d nu, dan karena ini dummy index maka nggak boleh berulang yang sama, jadi diganti mu dan nu.
Kemudian dari sini ke sini ini hanya tautologi biasa, hanya di expand biasa. Ini anti komutator dikali setengah dikurangi komutator dikali setengah. Memang ya itu sering di trik yang dipakai. Dan tinggal dipakai, tinggal dimasukkan aja ini definisi dari Clifford algebra. Ini memang definisinya seperti ini ya. Ininya diganti dengan 2 delta mu nu, sehingga 2-nya coret sama setengah. 2 delta mu nu. Kemudian ini sama ini jadi kuadrat. Seperti biasa. Kemudian juga ini sepertinya ini juga sama. Bermain-main di indeksnya aja. Coba saya expand. Ini nanti akan sama dengan minus 1/4 gamma mu gamma nu d mu d nu dikurangi d nu d mu. Bener nggak? Harusnya benar. Oh iya benar ya. Karena ini jadi minus 1/4 gamma mu gamma nu d mu d nu ditambah 1/4 gamma mu gamma nu d nu d mu. Kemudian karena ini dummy index, kita bisa tukar mu dan nu-nya, sehingga ini jadi plus 1/4 gamma nu gamma mu d mu d nu. Nah, kemudian ini kita tukar komutatornya sehingga jadi minus 1/4 gamma mu gamma nu d mu d nu. Kalau ditambah dengan ini jadinya setengah. Jadi ini memang sama dengan ini, sehingga kalau itu sama dengan itu, ini kan jadinya komutator d mu d nu, dan komutator d nu d mu tadi sama dengan minus I f mu nu. Sehingga jadinya ini. The contribution to the effective action is then, sehingga dia jadi minus log ID, dan minus log ID itu akan sama dengan ini. Wait. Minus log determinan ID. Determinan ID, determinan ini square. Dia lupa, kalau nggak salah log det itu sama dengan trace log ya. Log log det itu sama dengan trace log. Kalau ini determinannya setengah, pangkat setengah, nanti pangkat setengahnya akan turun ke sini. Kemudian dari sini ke sini, ya intinya ini nanti bisa bisa di
pecah ya menjadi suku ini aja dan juga suku sisanya. Sehingga log nanti ada trace satunya dan trace 1 itu 4 ya, 4 dikali setengah 2. Makanya di situ ada 2. Dan sisanya berarti ya suku yang bergantung dengan ini. Here half has changed into 2 after tracing of the spinor indices. Ya, ini ya, seperempatnya ini ya. We are left having to compute the contribution from the commutator gamma mu gamma nu F mu nu terms. This is very similar to the spirit to the extra term that we had to compute for the gauge fluctuation in section 2.4.2. However, the difference in spin structure means that it differs from the gauge contribution by factor of half. The upshot is that we have, ya pokoknya intinya kalau dari cerita ini, minus log determinan ID itu nanti akan sama dengan ini. Coba kita lihat section 2.1.2. Oh, sepertinya nanti akan mirip dengan ini nih. Ya, intinya nanti dia akan mirip dengan persamaan yang di atas, bedanya kita ada spin structure-nya. Which give the fermionic contribution to the running of the gauge coupling into 0.8.3. Note that once again contribution from the extra spin, the term -4 extra spin overwhelm the contribution from the kinetic term, the ini. But because we are dealing with fermion, there is an overall minus sign. This means that fermions, like scalar, give a positive contribution to the beta function. Nah, sehingga intinya yang penting di sini adalah baik scalar ataupun fermion itu sama-sama memberikan kontribusi positif ke beta function kita. The infrared phases of QCD-like theories. We'll start by ignoring the scalars and considering non-abelian gauge theories coupled to fermion. In many ways, this is the most subtle and interesting class of quantum field theories, and we will devote section 3 and 4 and 5 to elucidating some of their properties. However, we start by giving a brief tour of what is expected from these theories. Obviously, there are many gauge groups and representation that we could pick. We will restrict ourselves to gauge group SU and C, where NC is referred to as the number of colors. Kita akan mempelajari non-abelian gauge theory yang terkouple dengan fermion untuk subsection ini. Dan juga kita akan memilih gauge groupnya SUN, di mana NC-nya itu adalah number of color. Kalau QCD berarti NC-nya 3 ya. We will couple to this gauge field NF Dirac spinor, dan kita akan mengkoppelkan teori Tera SUNC dengan Dirac spinor yang sejumlah NF. Each transforming in the fundamental representation of gauge group, yang mana Dirac spinornya itu kita pilih agar dia bertransformasi secara fundamental. Here NF is referred to as the number of levers. Oh, NF-nya ini number of levers ya. We will further take fermions to be massless, although we will comment briefly on what happened as they are given masses. This class of theories will be sufficient to exhibit many of the interesting phenomena that we care about. Moreover, this class of theory boasts QCD as one of its member. Admittedly, you should relax the massless nature for the quarks just a little bit. Ya. Dan kita akan mengconsider bahwa fermionnya itu tidak bermassa, walaupun nanti kita akan
mempelajari apa yang akan terjadi kalau misalkan dia bermasalah. At one loop, the running of the gauge coupling can be read from 2.8.3. Ini ya, tinggal NS-nya dihilangin karena kita hanya punya fermion, sehingga jadinya ini. This theory exhibit different dynamics depending of the ratio NF per NC. Ini menarik. Jadi dinamikanya itu nanti akan berbeda tergantung dengan rasio antara number of flavor dan juga number of color. The infrared free phase. Life is simplest when NF itu lebih besar daripada 11 NC per 2. Jadi number of flavornya itu lebih dari 11 NC per 2. Kenapa? Karena nanti akan membuat ininya negatif. Kalau NF-nya itu lebih besar daripada 11 per 2. In this case, the contribution to beta function from matter overwhelm the contribution from the gauge boson. Sehingga yaitu apa namanya, kontribusi dari matter itu nanti akan melebihi kontribusi daripada gauge bosonnya. And the coupling become weaker as we flow toward the infrared. Nah, sehingga couplingnya itu akan semakin lemah ketika energi kita rendah. Kita ingat kalau misalkan nggak ada ini, maka pure QCD itu couplingnya besar ketika infrared dan kecil ketika ultraviolet, sehingga kita nggak bisa menggunakan perturbatif di energi rendah, tapi bisa menggunakan perturbatif di energi tinggi. Kita nggak bisa menggunakan perturbatif di energi rendah, tapi kita bisa menggunakan perturbatif teori di energi tinggi. Itu kalau NF-nya nggak ada, pure QCD. Dan padahal di eksperimen-eksperimen yang kita menggunakan LHC itu sebenarnya masih tergolong energi rendah. Sehingga ya untuk menghitung data eksperimentalnya nggak bisa pakai perturbation teori, harus pakai teori yang lain. Nah, misalkan NF-nya itu lebih dari 11 NC per 2, maka suku ininya nanti akan overwhelming, sehingga ini overall ini nanti jadi plus. Dan ya seperti yang dijelaskan di sini, couplingnya itu nanti akan weaker as we flow toward the infrared, sehingga ketika kita meninjau energi rendah, maka G-square-nya juga rendah. Dan itu yang terjadi di QED. Di QED itu dia ketika energi rendah, ya couple-nya juga rendah. Such theory are said to be infrared free. Nah, teori yang seperti ini disebut dengan infrared free karena ya kita bisa menggunakan perturbation teori di infrared. This means that for once we can trust the classical description at low energies, where we have weakly coupled massless gauge boson and fermions. The force between external probe electric charges takes the form. Nah, sehingga gaya antara medan listriknya, ini sepertinya medan listriknya yang which is Columbus, but dressed with extra log term, which comes from the running of the gauge coupling. This is the same kind of behavior that we will get in massless QED. Meanwhile, the potential between two external magnetic charges takes the form yang seperti ini. The log in the numerator reflect the fact that magnetic charges experience a force proportional to 1 over G square rather than G square. Ini elektrik dan magnetiknya ini kayaknya kromoelektrik dan kromomagnetik ya.
atau elektrik dan magnetik di color charge-nya. Sepemahaman saya, nggak mungkin ngomongin elektrik dan magnetic VVD. When NF equal half NC per 2, the one loop beta function vanishes. To see the fate of the theory, we must turn the two loop beta function, which we discuss below. It will turn out that the theory is again infrared free. Nah, ketika NF-nya itu 11 NC per 2, pas 11 NC per 2, maka dia tetap infrared free. These theories are ill-defined in the UV, where there is a Landau pool. However, it's quite possible that theories of this type arise in the low energy limit of other theory. The conformal window. Next, consider NF just below NC 11 NC per 2. Sekarang kita meninjau NF kita, number of lever kita itu just below 11 NC per 2. To understand the behavior of the theory, we can look at the two loop contribution to the beta function. Jadi ini kontribusi dari two loop with one loop beta function extracted from 2.8.4, di mana beta node-nya itu ini. We won't compute the two loop beta function here, but just state the result. Nah, dan ya kita nggak akan menurunkan untuk beta function dari two loop-nya ya. Ini hasilnya. Ini nanti tinggal dimasukkan di sini aja. Mendapatkan total beta function. Note that beta 1 is greater than 0 as long the number of lever sits in the range ini. Jadi kalau number of levernya itu lebih dari 34 NC pangkat 3 per 13 NC square minus 3, ya itu bisa nanti bisa menggunakan aritmatika sederhana bisa dicek ya. Maka beta satunya lebih dari 0. But beta 0 kurang dari 0 provided NF-nya ini. Kalau ya tadi kita sudah lihat kalau NF-nya lebih dari 11 NC per 2, maka dia positif. Tapi berarti kalau kurang dari itu, dia negatif. And so, we can play the one loop beta function against the two loop beta function. Dan to find a non-trivial fixed point of the RG flow at which beta G-nya itu sama dengan 0, this gives by, nah kalau kita ingin agar ininya 0, maka ya kita mau agar 0 sama dengan B0 G3 star ditambah B1 G4 star. Nanti kita dapat G star square-nya itu sama dengan minus beta 0 per beta 1 ya. Importantly, for NF per NC itu sama dengan 11 per N minus epsilon with a small epsilon. We have G square-nya itu sangat kurang dari 1. Ketika ininya itu kita pilih ini, NF per NC-nya itu kurang sama dengan 11 per 2 dikurangi epsilon, di mana epsilon itu suatu bilangan yang kecil, maka kita dapat fixed point, non-trivial fixed point-nya dari RG flow-nya itu sangat kurang dari 1. And the analysis above can be trusted. Dan analisis di atas bisa kita percaya. We learned that the low energy physics is described by weakly coupled field theory, which as a fixed point energy is invariant under scale transformation. Kita sudah belajar bahwa low energy physics itu dideskripsikan dari weakly coupled field theory yang invariant under scale transformation. This is known as the Banks-Sachs fixed point. There is a general expectation, although not yet complete proof, that relative physics theories in, jadi ini
bisa dibilang konjektur. Relativistic theory in D equal 3 plus 1, which are scale invariant, are also invariant under larger conformal symmetry. Ya, karena fisikawan teori suka conformal symmetry ya. Jadi mereka mencari-cari bagaimana agar teori mereka itu mendapatkan simetri ini. At any such fixed point, the scale invariant is enough to ensure that both external and magnetic and electric probes experience a Coulomb force. Jadi karena scale invariannya itu, maka sudah cukup untuk memastikan bahwa magnetic dan electric probes-nya itu dia adalah seperti Coulomb force. Sepertinya karena scale invariance-nya. Oh ya. Jadi kalau dia scale invariance ya berarti R dikali lambda mu nu-nya itu kita ingat bahwa energi itu berbanding terbalik dengan jarak ya. Jadi kalau dia scale invariance ya nanti ini hanya konstan saja. Log R lambda mu nu-nya. Mu V ultraviolet-nya. Such a phase could be described as a non-abelian Coulomb phase comprised of massless gluon and fermion. What happen if we know lower NF with a fixed NC? Nah, bagaimana misalkan kita kebalikannya? Dari tadi kan kita bermain-main, misal kita ngefixkan NC dan NF-nya kita ubah-ubah, maksudnya nilainya kita atur. Nah, sekarang kita balik, misalkan saya salahkan. What happen if we know lower NF with fixed NC? Coba kita baca lagi. Apa yang akan terjadi jika kita mengurangi NF dengan NC yang fix? The formal result both says that the fixed point remains at least until NF-nya itu mendekati ini 34 NC pangkat 3 per 13 NC square minus 3. But the value of the coupling C square gets larger so that we can no longer trust the analysis. In general, we expect there is a conformal fixed point for. Jadi intinya kita berekspektasi bahwa ada conformal fixed point di ketika NF-nya itu kurang dari 11 NC per 2 dan ketika NF-nya lebih dari N star for some critical value N star. This range of NF is referred to as the conformal window. Nah, ini disebut dengan conformal window. The obvious question is what is the value of N star? We don't currently know the answer to this question. As the lower end of the conformal window, the theory is necessarily strongly coupled, which makes it difficult to get handle of physics. Ya, kalau teorinya strongly coupled, kita nggak bisa pakai perturbation dan jadinya susah. There is evidence from numerical work that when NC equal 3, which is the case for TCD, then the lower end of the conformal window sits
somewhere in the window, n star itu anggota dari 8 sampai 12 ya. And probably closer to the middle than the edges. One would also expect that the conformal to scale with NC, so one could guess that n star itu kira-kira sama dengan 3 NC, 2, 4 NC. Jadi kalau NC-nya 3, ya berarti antara 9 sampai 12. There are various arguments that give value of n star in this range, but none of them are particularly trustworthy. Jadi belum tahu. We have seen that there are a set of conformal fixed point labeled by NC and NF in the range 2.8.5. Ini ya. We met such fixed point before in the course statistical field theory. In that context, we came across the powerful idea of universality. Many different ultraviolet theories all flow to the same fixed point. This is responsible for the observation that all gases, regardless of their microscopic makeup, have exactly the same divergence in the head capacity at their critical point. Jadi ide dari universality itu salah satunya adalah menjelaskan kenapa untuk semua gas tidak menghiraukan bagaimana mikroskopik detail dari mereka itu mempunyai divergen di head capacity yang sama ketika critical point. We could ask, is there a form universality in gauge theories? In other words, can we write down two gauge theories which look very different in the ultraviolet, but nonetheless flow to the same infrared fixed point? Nah, jadi pertanyaannya adalah, bisakah kita menuliskan dua gauge teori yang dia itu ketika ultraviolet kelihatan berbeda, tetapi mereka flow to the same infrared fixed point. We don't yet know of any example of such universality in QCD-like gauge theories that we discuss in this lecture. Although this is most likely due to our ignorance. However, such example are known in supersymmetric theories. Tetapi teori yang seperti itu diketahui adanya di teori supersymmetry, which consists of gauge field, scalar, and fermion interacting with specific coupling. In that context, it is known that supersymmetric SU-NC gauge theories coupled to NF fundamental flavor flow to the same fixed point as SU-NF minus NC gauge theories coupled to NF flavors. Menarik. Jadi ada dua gauge teori yang dia mempunyai ultraviolet yang berbeda, tetapi ketika infrared dia menuju teori yang sama. The latter flavors should also be coupled to a bunch of gauge neutral fields. Furthermore, the two descriptions can be identified as electric and magnetic variable for the system. This phenomena is known as Seiberg duality. However, it is a topic for a different course. Ya. Ini topik tentang supersymmetry ya. Oke, kita masuk ke confinement and chiral symmetry breaking. What happen when NF less and less and equal than NF N star, and we are no longer in the conformal window? Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak ada di conformal window? The expectation is that for NF less than N star, the coupling is once again strong enough to lead to confinement. Nah, kalau NF-nya itu kurang dari N star, maka couplingnya itu akan cukup kuat dan akan menghasilkan confinement. In the sense that all finite energy excitation are gauge singlets. Yang artinya confinement-nya itu adalah semua finite energy excitation-nya itu adalah singletnya. Most of the degrees of freedom will become gapped with a mass that is set parametrically by lambda GCD mu equal mu e pangkat setengah
beta 0 G square mu. However, there do remain some massless modes. Jadi hampir semua degree of freedom-nya itu akan kept with a mass that is set parameter type by 2. Tetapi ada juga massless mode yang tersisa. This occur because of the formation of a vacuum condensate. Nah, itu terjadi karena ada vacuum condensate. Ini. This spontaneously break the global symmetry of the model known as chiral symmetry. Nah, ini disebut dengan karena vacuumnya condensate, maka dia akan break the global symmetry. Nah, global symmetry-nya itu disebut dengan chiral symmetry. The result is once again a gapless phase, but now with massless field arising as a Goldstone bosons. Nah, jadi spontaneously breaking-nya ini nanti dia akan menghasilkan massless boson. We'll have a lot to say about this phase. We will say it in section 5. For pure Yang-Mills, we saw in section 2.5 that a Wilson line, nah, kemarin kita sudah melihat bahwa Wilson line ini in the fundamental representation provide an order parameter for the confining phase. Dia memberikan parameter order untuk fase confining with the area law. Jadi Wilson line-nya itu memberikan parameter order untuk confining phase. Ini ya. Designator or confinement. However, in the presence of dynamical charged fundamental matter. Nah, sekarang kalau ini untuk pure Yang-Mills. Tapi kalau kita sudah ditambahi dengan matter field, this criterion is no longer useful. The problem is that for a sufficiently long flux tube, it is energetically preferable to break the string by producing a particle antiparticle pairs from the vacuum. Jadi karena sekarang kita meninjau matter field juga, it is energetically preferable to break the string by producing matter particle antiparticle pair from the vacuum. Nah, kalau pure Yang-Mills kita nggak bisa. If the flux tube has a tension sigma and the particles have mass m, this will occur when the length exceed ini. For large loops, we therefore expect the expectation of Wilson line-nya itu akan setara dengan exponential minus mu L. This is the same behavior that we previously argued for the Higgs phase. To see how they are related, we next turn to the theories with scalar. Nah, sekarang kita untuk melihat bagaimana hubungan antara Higgs phase dan confining space. Sekarang kita meninjau teori dengan scalar. We now consider scalar that can be do something novel. They can condense and spontaneously break the gauge symmetry. Jadi kalau Yang-Mills teori terkoppel dengan scalar, maka scalarnya bisa terkondensasi dan spontaneously break the gauge symmetry. This is the Higgs phase. Consider SUNC gauge theory with NS scalar field transforming into fundamental representation. If the scalar are massless, then the gauge coupling runs as, nah ini yang 2.8.3 ya, tinggal NF-nya di set sebagai 0. And correspondingly, the coefficient of the one loop beta function is, dan coefficient dari one loop beta functionnya itu ini. Tinggal diturunkan sekali, kalau nggak salah. Ya, tinggal pakai ini aja, DG-nya diturunkan, nanti ya, tinggal dimasukkan rumusnya lah intinya. For NS less than 22 NC, the coupling becomes strong at an infrared scale. Jadi kalau ininya itu 22,
maka couplingnya strong at infrared scale. It is thought that the theory confines and develop a gap at this scale. We expect no massless excitation to survive. Nah, kalau misalkan NS-nya itu kurang dari 22 NC, maka teorinya itu akan confines dan develop a gap at this scale. Dan nggak ada massless excitation di teori ini. What now happens if we have a mass m square to the scalars? Apa yang akan terjadi jika kita memberikan massa kepada skalarnya? Untuk massa m square lebih dari 0, we expect this to shift the spectrum of the theory, but not qualitatively change the physics. Indeed, for m square, itu sangat lebih besar dari lambda square GCD, we can essentially ignore the scalar at low energies, and where we refer to pure Yang-Mills. Jadi kalau masanya itu sangat lebih besar dari lambda GCD, kita bisa ignore di low energy, dan ya hasilnya secara efektif kita dapatkan pure Yang-Mills. The real interest comes when we have m square less than 0, so that the scalar condense. What happened then? Suppose that we take m square very less than minus lambda square GCD. This means that the scalar condense at a scale where the theory is still weakly coupled. Jadi artinya skalarnya itu terkondensasi ketika di skala di mana teorinya itu masih weakly coupled, dan kita bisa menggunakan semi classical analisisnya. We have enough scalar to fully Higgs the gauge symmetry. Ketika NS-nya itu lebih besar atau sama dengan NC-1, will do the trick. Then all the gauge boson and scalar again becomes massive. Jadi kalau kita punya cukup banyak scalar, maka semua gauge boson dan scalarnya itu akan jadi masif. It will seems that the Higgs mechanism and confinement are two rather different ways to give mass to the gauge bosons. Jadi ini terlihat seperti bahwa Higgs mechanism dan confinement adalah dua cara yang berbeda untuk memberikan massa kepada gauge boson. In particular, the Higgs mechanism is something that we can understand in straightforward way at weak coupling, while confinement is shrouded in strongly coupled mystery. Intinya Higgs mechanism itu adalah sesuatu yang kita sudah bisa kita pahami secara langsung ketika couple-nya lemah. Sedangkan while confinement itu dikelilingi oleh misteri dari strongly coupled. Intuitively, we may feel that the Higgs phase is not the same as the confining phase. But are they really different? The sharp way to ask this question is, does the theory undergo phase transition as we vary m square from positive to negative? We usually argue for the existence of a phase transition by exhibiting an order parameter which has different behavior in the two phases. For pure Yang-Mills, the signature for confinement is the area law for Wilson loop. But as we argued above, the presence of the dynamical fundamental matter, the confining string can break, and the area law goes over to a parameter law. But this is expected behavior in the Higgs phase. In the absence of order parameter to distinguish between the confining and Higgs phase, it seems plausible that they are actually the same, but one can vary smoothly from one phase to another. To illustrate this, we turn into example. Jadi apakah Higgs phase dan confining phase itu sebenarnya berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bertanya suatu hal yang lain, yaitu apakah teorinya itu merasakan atau ada phase transition ketika kita memvariasi m square dari positif ke negatif, karena tadi kan ketika m square-nya
ketika M square-nya positif, itu nggak akan ada perubahan ya. Tetapi ketika M square-nya negatif, maka dia terkondensasi. Nah, dan kita biasanya itu arguing bahwa adanya phase transition itu dengan order parameter yang mempunyai perilaku yang berbeda di kedua fase tersebut. Jadi kalau order parameternya itu punya perilaku yang berbeda, maka itu salah satu tanda bahwa ada phase transition. Untuk pure Young Mills yang nggak ada matter field-nya, signature of the confinement is area law dari Wilson Loop. Tetapi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ketika ada dynamical fundamental matter, the confining string can break and the area law goes over to perimeter law. Jadi ketika ada dynamical matter, maka area law-nya itu berubah menjadi perimeter law. But this is the expected behavior in the Higgs phase. Nah, perimeter law kan adalah expected behavior di Higgs phase. In the absence of an order parameter to distinguish between confining and Higgs phase, it seems plausible that they are actually the same. Nah, karena nggak ada perbedaan order parameter antara confining dan Higgs phase, maka ini cukup untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka adalah sesuatu yang sama dan can very smoothly from one phase to another. Nah, contohnya kita masuk ke contoh untuk mengilustrasikan ide tadi. An example SU2 with fundamental matter. Consider SU2 gauge theory with a single scalar phi in the fundamental representation. For good measure, we will also throw a single fermion psi also in the fundamental representation. We take the action to be seperti biasa. Kinematik dari gauge field-nya, kinematik dari phi square-nya, suku potensial, kinematik dari fermionnya. Ini suku massa dari fermion. Note that it's not possible to build a gauge invariant Yukawa interaction with matter content available. We look at how the spectrum changes as we vary from V square from positive to negative. Sebagai catatan, tidak mungkin untuk membangun sebuah teori yang gauge invariant yang ada Yukawa interaction with the matter content available. Higgs phase V square lebih dari 0. When V square sangat lebih besar dari QCD, we can treat the action semi-classically to read off the spectrum in Higgs phase. It is simplest to work in unitary gauge in which the vacuum expectation value takes the form expectation value of V sama dengan V0. We can further use gauge symmetry to focus on fluctuation of the form V sama dengan V plus phi tilde, 0 with phi tilde in R. Ketika V square-nya itu sangat lebih besar dari lambda QCD, kita bisa menganggap aksinya itu semi-classical. To read off the spectrum of Higgs phase, it is simplest to work in unitary gauge in which vacuum expectation takes the value of the form. Nah, untuk melihat spektrum dari Higgs phase-nya yang paling gampang itu adalah bekerja di unitary gauge, di mana vacuum expectation-nya itu ini.
We can further use the gauge symmetry to focus on fluctuation of the form, dan kita pilih V-nya itu ini dengan phi tilde itu sembarang bilangan real, atau ya dia anggota himpunan real. You can think of the other components of phi as being eaten by Higgs mechanism to give mass to the gauge boson. Nah, kita bisa menganggap bahwa komponen lain dari phi yang 0 itu dimakan oleh Higgs mechanism untuk memberikan massa ke gauge boson. The upshot is that we have particle of spin 0, half, and 1 given by a single massive real scalar phi tilde, 2 Dirac fermion psi I, psi 1, psi 2, since SU2 gauge symmetry is broken, there no longer should be talk of us living in a doublet. As we vary the mass m in R, there is a point at which the fermion become massless. Classically, this happen at m equal 0, of course. Jadi kita mendapatkan partikel spin 0, yaitu scalar, spin setengah, yaitu 2 Dirac fermion. Nah, ini karena dikarenakan SU2 gauge symmetry is broken, maka tidak ada lagi no longer living in a doublet. Keduanya tidak dipahami sebagai sesuatu yang hidup di doublet. As we vary the mass, there is a point at which the fermion become massless. Nah, ketika kita memvariasikan masanya, ada titik di mana fermionnya itu tidak bermassa. Classically, this happen at m, ya, dan secara klasik ketika m-nya sama dengan 0. Dan juga partikel berspin 1, yaitu 3 massive spin 1 W boson, A mu, with A equal 1 to 3 labeling the generator of SU2. Nah, kemudian ada confining phase. Ketika V square-nya kurang dari 0, ketika V square-nya kurang dari 0, the scalar has mass m square greater than 0 and does not condense. Now we expect to be in the confining phase in the sense that only gauge singlet have finite energy. We can list the simplest such states. We will see that they are one-to-one correspondence with the spectrum in Higgs phase. Nah, inilah tadi kenapa dibilang bahwa sebenarnya confining phase dan Higgs phase itu sama. Nah, di sini kita lihat bahwa ada one-to-one correspondence antara spektrum di confining phase dan spektrum di Higgs phase. A single real scalar phi Dagger phi, this is expected to be massive excitation. If we were to evaluate this in Higgs phase, then in unitary gauge, we have phi star phi itu sama dengan V square tambah V tilde, ini tinggal dimasukkan sini ya. Pemahaman saya. And so the quadratic operator correspond to single particle excitation phi tilde plus correction. These are further scalar operator that can construct, including trace F mu, and psi bar psi. They have the same quantum number as phi Dagger phi and are expected to mix with it. In the confining phase, the spin 0 excitation is presumably created by some combination of this. Lebih jauh lagi, ada scalar operator yang bisa kita konstruk, termasuk trace F mu, dan psi bar psi. These have the same quantum number as phi Dagger phi and are expected to mix with it. In the confining phase, the spin 0 excitation is presumably created by some combination of this. Jadi di confining phase itu spin 0 yang paling ringan
itu dibangun dari kombinasi ini scalar operator. Kemudian ada satu Dirac fermion phi bar psi. Yang pertama adalah psi1, yaitu dia phi bar psi. The second comes from using the epsilon ij invariant tensor of SU2, which allow us to build psi2 epsilon ij phi I psi j. If we expand this operator in unitary gauge in Higgs phase, we have ini ya, tinggal phi-nya diganti aja. Dan psi2-nya ini. It's now less obvious that each of these fermion becomes massless for some value of m in R, but it remains plausible. Indeed, one can show that this does occur. A modern perspective is that the fermionic excitation is in different topological phase. For m very sangat lebih besar dari 0 dan m sangat lebih kecil dari 0, ensuring a gapless mode as we vary from mass between the two. Dan yang terakhir, we come to the spectrum of spin 1 excitation. Since we want this to be associated to gauge field, we might be tempted to consider gauge invariant operator such as ini, but this corresponds to a scalar glue ball. Instead, we can construct a 3 gauge invariant spin 1 operator. We have the real operator ini, I phi dagger d mu phi, and complex operator ini. In unitary gauge, this become ini dan ini, tinggal diganti aja phi-nya. This is strongly coupled theory, so there may be a slew of further bond states, and this presumably differ between Higgs and confining phase. Nonetheless, the matching of the spectrum suggests that we can smoothly continue from one phase to the other without any discontinuity. We conclude that for this example, the Higgs and confining phase are actually the same phase. Nah, untuk contoh ini, karena spektrumnya sama, maka kita bisa smoothly continue from one phase to other without any discontinuity. Jadi nggak ada apa namanya tadi? Nggak ada phase transition. We conclude that for this example, the Higgs and confining phase are actually the same phase. The same phase. Another example, SU2 with an adjoint scalar. Contoh yang lain adalah SU2 dengan adjoint scalar. Tadi SU2 dengan fundamental scalar ya. It's worth comparing what happened above with a slightly different theory in which we can distinguish between the two phases. We will again take SU2, but this time with an adjoint scalar field phi. Jadi sekarang kita consider SU2, tapi sekarang dengan adjoint scalar phi. We will also throw in a fermion psi, but we will keep this as a fundamental representation. Jadi teorinya SU2 ditambah dengan adjoint scalar field phi dan juga fundamental fermion psi. The action is now ya aksinya ini karena sekarang dia adjoint maka dia harus di trace ya. Karena dia di adjoint maka dia harus di trace, karena adjoint itu berarti dia adalah matriks. Oh, salah. Yang ini kinetik dari gauge-nya. Ini kinetik dari scalarnya, tapi kita mau couple dengan gauge sehingga parsialnya diganti dengan covariant derivatif. Ini suku potensial. Ini suku kinetik dari Dirac fermion. Ini Yukawa interaction. Ini mass
term dari fermion. Where we are not include Yukawa coupling between scalar and fermion. Once again, we can look at whether there is a phase transition as we vary v square. For v square less than 0, the scalar field is massive, and we expect the theory to be kept and confined. Importantly, in this phase, the spectrum contain only bosonic excitation. Untuk v square kurang dari 0, the scalar field-nya itu bermassa, dan kita expect bahwa teorinya itu akan gap dan confine. Importantly, in this phase, the spectrum contain only bosonic excitation. Dan ketika v square-nya kurang dari 0, maka spektrumnya hanya akan mengandung bosonic excitation aja. These are no fermions because it's not possible to construct gauge invariant fermionic operator. Nggak ada fermion karena tidak mungkin untuk mengkonstruk gauge invariant fermionic operator. In contrast, when v square less greater than 0, the scalar field will get an expectation value, breaking the gauge group SU2 to U1, resulting in a gapless photon. There are also now two fermionic excitation which carry charge plus minus half. The spectrum now looks very different from confining phase. Nah, ketika v square-nya lebih dari 0, when v square-nya lebih dari 0, the scalar field will get an expectation value, breaking the gauge group SU2 to SU1. Dan vakumnya mempunyai expectation value yang berbeda, sehingga untuk vakumnya itu gauge groupnya breaking dari SU2 to U1, dan sehingga ada gapless photon. Dan ada dua fermionic excitation yang mempunyai muatan plus minus half. Dan sekarang spektrumnya terlihat berbeda dengan confining phase. Clearly, in this case, the Higgs and confining phases are different. Nah, di sini Higgs phase dan confining phase-nya different. Yet, because we have fermions in the fundamental representation, we will still have the dynamical breaking of the flux tube, and so fundamental Wilson loop WC does not provide an order parameter for confinement. Nonetheless, the existence of finite energy states which transform under Z2 center charge of SU2, which here coincides with -1 to F, with F the fermion number provides a diagnosis for the phase. Ya, jadi untuk kasus ini Higgs phase dan confining phase-nya different. Nah, itu karena kita mempunyai fermion di fundamental representation, tapi kita juga punya, karena kita punya fermion di fundamental representation, maka kita akan mendapatkan dynamical breaking of the flux tube, and so fundamental Wilson loop does not provide an order parameter for confinement. Nonetheless, the existence of finite energy states which transform under Z2 charge of SU2, which here coincides with -1F with F fermion number, provide a diagnostic for the phase. Adanya keadaan states dengan finite energy yang dia bertransformasi under SZ2 charge itu mendiagnosa kenapa kok confining dan Higgs phase-nya itu berbeda untuk kasus ini. Ya, I think that's untuk subsection 2.7. Kita tadi sudah membahas apa saja yang hal-hal menarik terjadi ketika gauge theory terkoppel dengan matter field.
salah satunya beta functionnya nanti akan berubah, dan bisa saja nanti asymptotic freedomnya nggak ada lagi. Maksudnya teorinya itu couple-nya itu couplingnya weak at infrared, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tadi ada juga kita bahas tentang conformal window, ya karena supersymmetry suka tentang conformal ya. Dan kita membahas tentang confinement versus Higgs phase. Jadi ada example di mana confining space dan Higgs phase-nya itu sebenarnya sama, ada juga example di mana confining phase dan Higgs phase-nya itu berbeda. Oke. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan di chapter selanjutnya, yakni di 2.8.